Hey, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come again, kita berjumpa kembali. Alright, this is my third lecture on endocrine system. Now, my previous lecture ataupun my second lecture was about the thyroxine hormone by the thyroid gland. Now, thyroxine adalah hormon yang dirimbiskan disebabkan oleh rangsangan daripada hormon lain. Maksudnya itu satu kategori. Kita ada satu lagi kategori hormon yang dirimbiskan berdasarkan kepekatan bahan di dalam badan manusia. Ataupun kategori hormon ini tergolong dalam kategori homeostasis juga. Okay. Homeostasis ni, kalau if you can remember, we have learned it in form 4. Bab 2, hujung bab 2 yang awak macam confused sikit lah kan. Macam homeostasisnya tiba-tiba je lepas sel kan. Okey, ada empat regulation of homeostasis yang awak belajar bab ni, iaitu yang pertama blood sugar level, aras glukosa di dalam badan. Yang kedua body temperature, suhu badan. Yang ketiga the partial pressure of carbon dioxide in blood, kepekatan carbon dioxide, tekanan separa karbon dioksida dalam darah, ataupun kita boleh kata pH regulation lah. Maksudnya sebab pH ni, carbon dioxide ni ada kaitan dengan bikarbonat ion kan. Ada bikarbonat acid carbonate. So acid carbonate ni akan indicates your level of pH lah. Now, lagi satu adalah blood pressure. So saya ulang blood glucose, body temperature, pH and blood pressure. So I'll start with glucose level. Now, first, glucose dalam badan, seperti yang kita tahu, kita makan, dicernakan daripada karbohidrat melalui proses pencernaan dan menghasilkan monomer yang paling kecil dalam komponen yang paling kecil, iaitu monomer of carbohydrate, which is glucose. Glukosa akan accumulate dalam badan dan eventually akan mengalami proses absorption oleh dulu kita belajar villus, kita ada salur darah di dalam villus kan. Now, okay, ada certain situation dalam badan kita yang kadang-kadang kita makan tapi terlalu banyak, dan menyebabkan kita makan karbohidrat terlalu banyak, dan menyebabkan kita mempunyai monomer karbohidrat, iaitu glukosa yang terlalu, kepekatan glukosa yang terlalu banyak dalam darah. Ada situasi yang mana kita tidak boleh sorry, sedikit gangguan. Now, ada situasi yang mana bila kita makan, contohnya kita berpuasa, kita sahur pagi, lepas tu dalam masa 10 ke 12 jam, atau normally 6 ke 10 jam lah kan, lebih kurang kita tak makan lepas tu. So body kita akan mengalami kekurangan glukosa, dan akan menyebabkan at some point kita body perlu berbuat sesuatu lah untuk memastikan glukosa dalam badan mencukupi sehingga waktu berbuka. Ada certain countries yang mana bila berpuasa tu lebih daripada 12 jam. Makanya badan dia akan mengawal atur lah keadaan yang mana supaya at the end of the day the concentration of glucosa in your blood is enough to be occupied lah. Alright, okay. So kita tengok. First, glucosa in blood. It has to be in blood. We are talking about things in blood. We are talking about glucose in blood. Bukan glucose dekat dalam duodenum ke, dekat dalam perut ke. No, if it increases, rises, the level of glucose in in blood rises. What happened? If the level of glucose in blood decreases, kita tak nak guna perkataan rises, kita guna perkataan increases.
increases, decreases. So what happened? It will be detected by pancreas. Kita ada organ yang dikenali sebagai pancreas. Di dalam pancreas terdapat dua jenis sel. Di dalam pancreas terdapat dua jenis sel. Yang pertama, actually tiga. Alpha, beta, delta. Tapi yang kita belajar adalah dua sahaja. Alpha dengan beta. Now, alpha akan menyingkirkan glucagon dan beta akan menyingkirkan insulin. So, fair enough if I write it here. Beta cell, alpha cell. Okay, it's actually alpha cell of Langerhans. Tu nama penuh dia lah. Tu sama macam saya cakap lah. Answers quality kan? Quality answer, quality jawapan. Alpha cells of Langerhans. Okay. Right. Dua-dua sel ni memang wujud dekat dalam pancreas untuk berfungsi menghasilkan hormon. So, beta bertanggungjawab untuk merembeskan insulin while alpha berperanan untuk merembeskan glucagon. So, tugas dua hormon ni apabila contohnya glucose level dekat dalam darah meningkat, pancreas will detect. First, pancreas will detect. Dia akan mengesan perubahan aras glukosa dalam badan. Yang kedua, dia akan beta cell of Langerhans in the pancreas will secretes insulin. Okay, then apa function insulin? Function insulin in this case ada dua. Okay, maybe saya rasa dalam buku teks bahasa Melayu, dia tulis satu je. Tapi saya perasan lah dalam buku teks bahasa Inggeris dia tulis dua. Okay, yang pertama function Yang pertama, dia akan stimulate the absorption of glucose into liver, muscle and adipose tissue. Now, if it's in the liver, the excess glucose saya nak tekankan kat sini, it has to be accessed, it has to be excessive, it has to be berlebihan. Kalau tak berlebihan, dia tak akan bertindak, insulin tak akan bertindak. Kalau cukup-cukup untuk liver, cukup-cukup untuk muscle dan cukup-cukup untuk adipose. Muscle, kita akan absorb glucose tu untuk buat tenaga, buat ATP. Kalau adipose, kita akan tukarkan kepada fat, kepada sebab gemuk. So, excess glucose will be converted to glycogen. Saya tak nak silap kat sini. Dia glucagon. Ni glycogen, which is the polymer of carbohydrate. Storage for carbohydrate, storage for animal. So, with these two actions akan menyebabkan glukos yang berlebihan di dalam badan tadi tu, that increases in concentration, will back to normal, decrease back to normal.
Okay, dia akan decrease lah. So saya tulis kat sini, glucose level decreases. Now to normal level. Alright, now if the glucose in blood decreases, you see again, pancreas will detect. It will be detected by the pancreas. Pancreas will detect, and alpha cell of Langerhans will secrete glucagon. Okay, now apa function glucagon? Function glucagon, kalau tadi stimulate the absorption of glucose into liver, muscle and adipose, vice versa kan? Vice versa kan daripada insulin tadi. Less stimulation of absorption of glucose in liver, muscle and adipose. Yang kedua, dia akan reconvert glycogen tadi kepada into glucose. So settle lah masalah kan. Tadi glucose level in blood dah decrease. Now it will increase back to normal. Nanti kita belajar buat essay. Awak fahamkan dulu dia punya konsep. Awak fahamkan dulu dia punya regulation. Awak fahamkan dulu dia punya flow. And kita akan go word by word on how to explain in essays. Alright, a bit more before I stop about this glucose lecture, or our first component of homeostasis, ataupun the category of hormone that is secreted based on the concentration of substance in our body. I'll directly go to in what happen if we don't have enough insulin. Meaning apa penyakit yang boleh kita hadapi dalam regulation ni. Meaning kalau it cannot be regulated properly, what will happen to our body? Okay, the most important, the most famous diabetic ataupun diabetes. Let me check the spelling. Okay, DM lah, diabetes mellitus. Ataupun kita panggil DM. Okay, what happened DM? Ada banyak kategori. Ada banyak ada banyak condition. Okay, bila kita DM ni, basically you have too much ataupun terlalu banyak excess glucose in blood. Excessive lah, terlalu banyak. Due to, mungkin disebabkan oleh pertama, first, beta cell of Langerhans dah tak boleh, cannot produce insulin anymore. Okay, one. Yang kedua, meaning something wrong with the pancreas lah. Okay. Yang kedua, body does not react to insulin.
Maksudnya keluar insulin ataupun cucuk insulin macam mana pun body tak react dah. Body dah tak boleh nak convert lah. Maksudnya excess glucose tu memang tak boleh nak being converted lah ataupun being absorbed. That's that. Okay. Or too much carbs too long. Tu memang dah tak boleh nak tolong. Maksudnya terlalu banyak makan karbohidrat terlalu lama. Meaning daripada kecil memang suka sangat makan karbohidrat, end up you are obesity and leads to diabetic. Now, kalau first problem awak tadi tu, which is the beta cell cannot produce insulin, kita still ada solution, which is insulin injection. This condition, beta cell tak boleh nak produce insulin ni, akan leads to hyperglycemia atau too much glucose lah. Hyperglycemic, high sugar level in blood. So kita inject insulin lah kat sini. Tapi if your body does not react to insulin anymore, meaning your body fail to respond normally to the insulin, no use lah kalau nak inject insulin pun. You kena makan, you kena less jaga your diet. Okay, control your diet. These two, you have control your diet. Okay. Too much carb, too long, tu tak boleh juga. Alright, that's that. Okay, thank you very much for your attention. Symptoms for diabetic. Terlalu kerap membuang air kecil, buang air kecil lah. Urination, increase in urination, extreme thirst, kejap-kejap haus, and unexplained weight loss, meaning tak tahu kenapa tiba-tiba kurus, daripada badan sedap-sedap jadi kurus. Bukannya diet pun, tapi dia akan kurus. Itu diabetic mellitus lah, type 2. Okay, alright, thank you very much. Sebenarnya detail lagi diabetic mellitus ni, dia ada two types, type 1, type 2. Tapi nanti benda tu in detail lah. But this one is the general ones, and you can comment on causes and cure if questions are asked. Alright, thank you very much. Assalamualaikum.